ताल बजे वीणा बजे माजे मृदंग। ताल बजे बीना बजे बाजे मृदंग। पैजणिया तालवर नाचे श्रीरंग। पेंजणाच्या तालवर नाचे श्रीरंग। ताल बजे वीणा बजे बाजे बांसुरी। ताल बजे बीना बजे बाजे बांसुरी। पैजणच्या तालवर नाचे मुरारी। पेंजणाच्या तालवर नाचे मुरारी। ताल बजे वीणा बजे बाजे चिपिळे। ताल बजे बीना बजे बाजे चिपले। पैजणिया बालवर नाचे बनमाले। पैंजणाच्या तालवर नाचे बनमाली। ताल बाजे बिना बाजे बाजे टिपी रे। ताल बजे बीना बजे बाजे टिपरी। पैजणच्या तालवर नाचे श्रीहरी। पैंजणाच्या तालवर नाचे श्रीहरी। ताल बजे बिना बजे बाजे हा बाजा। ताल बजे बीना बजे बाजे हा बाजा। पैजणच्या तालवर नाचे विठुराजा। पैंजणाच्या तालवर नाचे बिठुराजा। ताल बजे बिना बजे बाजे हा तबला। ताल बजे बीना बजे बाजे हा तबला। पैजणच्या तालवर नाचे सावाला। पैंजणाच्या तालवर नाचे सावला। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय सद्गुरुनाथ महाराज की। जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। ए भजन टा मराठी शुणु। ताल बाजे। बर्तमान आम प्रारंभ करवा कौन कि सूक्ष्म शरीर समष्टि एवं व्यष्टि विषय रे चलता। व्यष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्य होची व्यष्टि उपहित व्यष्टि सूक्ष्म शरीर व्यष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्य होची तैजस। तैजस कहीं ना हला तेजमय अंतकरण। अंतकरण होचन तेजमय प्रकाशमय। अंतकरण मान मन मुख्यतः बुद्धि हो मन हो अंतकरण प्रकाशमय। प्रकाशमय मन द्वारा अंतकरण द्वारा चैतन्य प्रकाशित होचंदी। से चैतन्य को कारण ये चैतन्य वर्तमान कंडीशन अच्छे उपहित ही चले प्योर नहीं। प्योर तो अनुपहित चैतन्य तेजोमय तेजोमय स्वरूप किंतु ये अंतकरण द्वारा रिफ्लेक्टेड होचंदी। रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस से तेजस आउ समष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्य हिरण्य गर्भ एक कथाटे कहले। वर्तमान ए दिजन जाकर तैजस एवं हिरण्यगर्भ ए दिजन जाकर एकत्व कहते। उपहित को जदि हटई देवा उपहित को हटेवा केमती महावाक्य सिस्टम रे करोना जहत जहत लक्षण नहीं समष्टि एवं व्यष्टि द्वारा करोचन। कहते प्रथमे बष्टि को लीन करदेवा समष्टि साधना भी साधना रे कर्मयोग कौन भगवान को पाई कर्म समर्पित है कि जब कर्म करा जाए भगवान को ता कर्मयोग हो जाए।
ଆଉ ମନଟା ଲିନ ହେଇଯାଏ ତା ଭକ୍ତି ଯୋଗ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ମନ ହିଁ ତ ନାହିଁ, କେବଳ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ମାତ୍ର। ଏ କଥାଟି 27 ନମ୍ବର, ମୋର 27 ନମ୍ବର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ସବୁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନମ୍ବର ଅଛି। ଏ ତ ସୂତ୍ରାତ୍ମ ତେଜସौ, ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇ ସେଠି ପଢିବା। ଏ ତ ସୂତ୍ରାତ୍ମ ତେଜସौ एतौ सूत्रात्म तेजसौ एतौ सूत्रात्मतेजसौ तदानीं मनोवृत्तिभिः तदानीं मनोवृत्तिभिः सूक्ष्म विषय अननुभवतः सूक्ष्म विषय अननुभवतः प्रविविक्त भुक्त तैजसः प्रविविक्त प्रविविक्त भुक्त तेजसः प्रविविक्त भुक्त तैजसः प्रविविक्त भुक्त तेजसः इत्यादि श्रुतेः। इत्यादि श्रुतेः। क्वेश्चन देखो, ए तो, ए दिजन जगह, ए तो माने ए दिजन जगह, वो दिजन जगह सूत्रात्मा और तेजस, ए दिजन जगह रोल। जमते जड़े ही व्यक्ति, फिल्म रे भी हो ना, जड़े ही व्यक्ति गोटे भिकारी रोल करुचे, एवं आ गोटे राजार भी रोल कर। फिल्म रे सब संभव होचंते डबल डबल, सेम डबल डबल। छोटे मियाँ बड़े मियाँ जो फिल्म नहीं, मान सब पुलिस भी होचंते, चोर भी होचंते। एमती तो अनेक, आ गोटे को पिक्चर तो 9 9टा रोल अच्छी। तो उदाहरण मु बुझाऊँ आपन बुझापे, गोटे व्यक्ति ही भिकारी अच्छी, मैंने भिकारी गोटे रोल ने, आ गोटे व्यक्ति राजा है, माने सही व्यक्ति राजा हो। तो बर्तमान राजा एंड भिखारी फिल्म पे किसी असुविधा नहीं, ड्रामा रे असुविधा हो। ड्रामा रे कौन हो, दी जन व्यक्ति हेबे एवं तार मुखटा चेंज हो, सेकेंड वाला आर मुखटा पिंधा हो। आजकल सब संभव हो पड़ी, तेणु लोक देखते गोटे व्यक्ति ही भिकारी है, गोटे व्यक्ति ही राजा है। एमती हो भिकारी है तो महिला फैला जना पड़न, आजा पूरा क्लीन स्लीप, मुछ थी ये से ड्रामा दीटा व्यक्ति दरकार, एवं माने मुहटा सामान थवार अच्छे, तेज जा जानी हम कही हम। फिल्म किसी असुविधा ना, मोर एग्जांपल केवल बुझाऊँ जो आपण भीतर बुझापी। भिकारी भी गोटे रोल, राजा भी गोटे रोल। भिकारी अल्पज्ञ, अल्प समर्थ, राजा सर्वसमर्थ। ए दीट जगह रोल हटाई दिंतु, ना से राजा ना ये भिकारी, ये जो रोलटा देखला बेलू से गाँव रामू, सी ही भिकारी हो, सी ही राजा हो। राजा पाई ताको 300 टका मिलला, भिकारी पाई ताको 500 टका मिलला। से एमती कमती, राजा पाई तो बेसी मिलवा कथा, कहले राजार तोर जो डायलॉग देलो एते भल हलानी, किंतु तुम जो भिकारी जो कोमलतार जो उत्कंठारे जो बढ़िया रे कहलो, समस्त आखिर लुह बाहर तुम जो डायलॉग था, कहीं मु भिकारी हेली, राजा तुम लोग आदेश दियो, से तुम अहंकार टा आस। तो लोक माने विगलित हेले भिकारी, एणु डायरेक्टर कौन कर भिकारी पे बेसी पैसा दौर।
ମୁଁ ଏବେଳେ ଜଷ୍ଟ ବଢେଇ ଚଢେଇକି କହୁଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ। ତ ତାପରେ ସରିଲା। ରିଏଲି ସେ କିଏ? ସେ ହଉଛି ରାମୁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିକାରୀ ମାନେ तेजस। तो तेजस भी तेजस, तेजस नहीं, तेजस। गोटे हूँ तेजस, कारण उदय भारतीय पुअर ना हूँ तेजस, से हूँ तेजस, ये हूँ तेजस। तेजस क्या ना, तेजस सहित संबंध। तेजस कौन? चैतन्य, तेजोमय। तेजस कौन है? तेजस सहित संबंधित उपहित ही गला तेजस। देखा जाए पावरफुल किए? तेजस। तेज माने कॉन्शियसनेस, किन तेजस क्या उपहित है। मुझे एग्जांपल बुझेबे और क्लियर है। तो तेजस हूँ गोटे रोल कहार? चेतन रो। रामूर रोल जमती भिकारी, सेमती तेजस अनुपहित जो घरे रोचे कौन से रोल ना, घरे एमती गोटे गामछा लुंगी पिंधिकी बसची, देन हठात ड्रामा हम बोली डायरेक्टर खबर देला कि आस तुम रोल करियो, आमे गाँव को जीवा, आज ड्रामा हम, आ तुम दीटा रोल करियो, ठीक अच्छे है। तो अनुपहित चैतन्य ही तेजस हो। अनुपहित चैतन्य ही समष्टि सूक्ष्म शरीर जिते धारण करुच्ची, सी हूँ हिरण्यगर्भ। जमते राजा, रामू ही राजा होची। राजा रे कौन? बाकायदा ड्रेस पिंधि, स्प्रे करा होची, सब किछ करा होची। तो दीटा जक उपाधि उपहित। क्लियर? एवं देखो, ए तो सूत्रात्म तेजसौ, ए जे सूत्रात्म तेजसौ, ए जे भिकारी एंड राजा, तदानीम मनोवृत्ति भी, ये होचंती दीटा जाक रोल। को रोल? सूक्ष्म शरीर रोल। मनोवृत्ति भी अंतःकरण वृत्ति द्वारा सूक्ष्म विषय अनुभवतः, दिजन जाक सूक्ष्म विषय को अनुभव कर, दिजन जाक सूक्ष्म स्टैंडर्ड रोचंदी माने, ए दिजन जाक सूक्ष्म स्टैंडर्ड, सूक्ष्म शरीर स्टैंडर्ड। अच्छा, ଆପଣ जो कहते बर्तमान बुझापी जाऊँच, आपण पाखे कौन प्रमाण अच्छी? उपनिषद किसी अच्छी ना? यस अच्छी ना? अच्छा, कोठी? ना मांडुक्य कारिका रे। ओ, मांडुक्य कारिका माने जमी छांदोग्य उपनिषद, मांडुक्य कारिका, बृहदारण्यक, टॉप टॉप उपनिषद अच्छी ना? प्रविविक्त भुक तैजस। तैजस कौन करे? प्रविविक्तर दीटा अर्थ। भुक माने भुक्ता, भुक भुक्त ने, भुक बस एतिकी। भुक भी नु, क पूर्ण नु, अधा भुक। भुक माने भोक्ता। प्रविविक्तर दीटा अर्थ। प्रविविक्त होती सूक्ष्म, गोटे हूँ अर्थ सूक्ष्म विषय को भोग करुच्ची, सी हूँ तेजस। ठीक है ना? आउ गोटे अर्थ हूँ प्रविविक्त माने अस्पष्ट, माने डायरेक्ट स्पष्ट, माने जमती ये रिमोट हूँ स्पष्ट। स्थूल को स्पष्ट कहते, सूक्ष्म को अस्पष्ट कहते, अप्रविविक्त। प्रविविक्त सूक्ष्म विषयान अनुभवत, से कह तेजस सूक्ष्म विषय को अनुभव करे। प्रविविक्त भुक्त तेजस, ये देख लिखाई। तो प्रविविक्त का अर्थ सूक्ष्म मध्य एवं अस्पष्ट मध्य। स्वप्न जहाँ किसी अच्छे अस्पष्ट के नुह, स्वप्न जहाँ हम कौन से ठोस भी नु, और स्वप्न से खीरी खाइला, ठोस नु। गोटे कहानी कहनी, दिज मित्र यात्रा जाऊ, जो आप यात्रा करते ना,
ସେତେବେଳେ ପୁରୁଣା କାଳର ଯାତ୍ରା। ତ ଗୋଟେ ମିତ୍ର ବହୁତ ଚାଲାକଟା ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ସରଳ ଥିଲା। ବେଶୀ ମାନେ ସେ ଯିଏ ଚାଲାକ କଣ ଖାଇବା ପିଇବା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଇଏ ବେଶୀ ଖାଇଦିଏ। ତୋର ତ ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ସେମିତି କରିକି ଆଡୁ ସାଡୁ ଲଜିକ ଦେଇକି ଖାଇଦିଏ। ଦିନେ ଅନ୍ଧାର ହେଲା, ରାତି ହେଲା, ଏବଂ ଗୋଟେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ। ଯାହା ହଉ ପଣ୍ଡିତ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା, ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା କି କିଏ ଜଣେ ଏଠି ଟିକେ ଜଗିଲେ ରାତିରେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯାହା ହଉ ଦି ଜଣ ଆସିଲେ। ସିଏ କହିଲା କି ଦେଖ, ମୋର ପତ୍ନୀଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ, ମୁଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୋଗ ଲଗାଏ ସବୁବେଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ କ୍ଷୀରି ଲଗେଇଛି, ଗରମ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ଖାଇକି ଏଠି ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିବି, ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଯିବେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଚାଲାକିଟା ତାକୁ ଲୋଭ ଲାଗିଲା। କହିଲା ଗରମ ଗରମ କ୍ଷୀରି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ହଉଛି, ଆକୁ ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ଏମିତି କହି ତ ହବନି। ଦେନ୍ ସିଏ କହିଲା ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଆମେ ଶୋଇବା, ଯିଏ ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ ନା, ଯାହାର ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନ ହବ ସିଏ କ୍ଷୀରିଟା ଖାଇବ। ରାଜି ନା? ସେ କହିଲା ହଁ ରାଜି। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖା। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ, ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଚାଲାକିଟା ସେ କହିବ ମୁଁ ଆଗ କହିବ। କଣ? ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ହଠାତ୍ ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଲା, ସୈନିକ ଗୋଟେ ବର୍ଚ୍ଛା ଧରିଛି ଏବଂ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ରଥ, ରଥ ପୁରା ଡଲ୍ଲପ ହେଇକି ମତେ ବସିବାକୁ ଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ଜୁସ୍ ଦଉଥିଲେ, ପିଇବା ପାଇଁ ଦଉଥିଲେ, ସେ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଆସନରେ ଦେଲେ, ଅପ୍ସରା ମାନେ ନାଚ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର। ଫିର୍ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ପିଇଲି, ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା। ଜୀବନର ଫାଷ୍ଟ ଅନୁଭବ। ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲି ସେ ରଥ, କଣ କହିବା କଥା, ସବୁ ବସିଲା। ତାପରେ କଡନ କିଏ ହେଲେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ। ଏଣୁ ମୁଁ କ୍ଷୀରି ଖାଇବି। ତୁ କିଛି ଦେଖିଛୁ ନା? ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ନା। ନା କଣ? ନା ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଶୋଇଥିଲେ, ହଁ ହନୁମାନଜୀ ଆସି ଗଦାରେ ଧରିକି ମତେ ଛେଙ୍କିଲେ, ଏ ଉଠ। ନା କଣ? ନା ତୁ ଉଠ। ତ ମୁଁ ଉଠିଲି। ମୁଁ ଉଠିଲା ପରେ ଅ ତାପରେ କହିଲେ ଏଇଠିକି ଆ। ଏଠିକି ଗଲି। ଦେନ୍ କହିଲେ ଇଏ ଯୋଉ କ୍ଷୀରିଟା ଅଛି ନା, ହଁ ଉପରକୁ ଧରେ, ଖାଇଦେ। କହିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମୋର ମିତ୍ରକୁ ବି ଦେବି। ନା ତୁ ତୋର ଖାଇଦେ ଆଗ, ଯାହା କହୁଛି ମାନ ତୁ। ମୁଁ ଖାଇଲି। ଫିର କହିଲେ ହଉ ଯାଇକି ଶୋଇପଡେ। ତୁରନ୍ତ ଫାଷ୍ଟ ଯିଏ ଥିଲା ସିଏ ତ ଭାବିଥିଲା ମୁଁ ପାଇବି, ଦୌଡିଗଲା ସେଠିକି। କହିଲେ ତୁ ସବୁ ଯାକ କ୍ଷୀରିଟା ଖାଇଦେଲୁ କି? ନା ହଁ। ଏମିତି କେମିତି? ସିଏ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଜୀ ଯେତେବେଳେ ତତେ ଡାକିଲେ ତୁ ମତେ ଉଠେଇବା କଥା ନା। ତମେ ତ ଯାଇଛ ସ୍वर्ଗକୁ, ଆଉ ସ୍वर्ଗରେ ଅଛ, ଆଉ କଣ ତମକୁ ମୁଁ ଉଠେଇବି? ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା, ସତରେ କଣ ଇନ୍ଦ୍ର? ସତରେ କଣ ସ୍ୱର୍ଗ? ନାହିଁ। ଏଇ ଯିଏ ଦ୍ଵିତୀୟ ମିତ୍ରଟା, ସତରେ କଣ ହନୁମାନଜୀ ଆସିଲେ? ନାହିଁ। ଇଏ ଦେଖିଲା ଇଏ ମତେ ସବୁବେଳେ ଠକଉଛି, ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନ ବାହାନରେ ମୁଁ ବି ଠକଉଛି, ଇଏ ବି ଚାଲିକି ହେଇଗଲା। ଖାଇଲା କ୍ଷୀରିଟା, କାହାଣୀରୁ ଦେଖିବା, କ୍ଷୀରିଟା ଯୋଉ ଖାଇଲା ସେଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ, ବାକି ଯୋଉ କାହାଣୀ କହିଲା ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଏ କହୁଛନ୍ତି ତୈଜସ୍ ଏମିତି କରେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭୋକ ଅନୁଭବ କରେ। ଆଉ କୋଉଟା? ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଯାହା ପ୍ରପଞ୍ଚ ଥିବ ତାହା ହିଁ ଅନୁଭବ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ହବ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ନିୟମ। ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାର କଣ ଅର୍ଥ କି? ହଁ, ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାୟାମ୍ ୟଦ୍ ଦୃଷ୍ଟମ୍ ୟତ୍ ଶ୍ରୁତମ୍ ତଦ୍ ଜନିତ ବାସନୟା ନିଦ୍ରା ସମये ୟଃ ପ୍ରପଞ୍ଚ ପ୍ରତୀୟତେ କର୍ଣେଷु ସଂଗୃତେषु ଜାଗୃତ ସଂସ୍कारଜଃ ପ୍ରत्यୟଃ ସ ବିଷୟः ସ୍ୱପ୍ନः इति उच्यते। तद अभिमानात्मक चैतन्य तैजस इति कथ्यते। ठीक। अब आगे कौन कौन देखो, व्यष्टि और समष्टि।
व्यष्टि किए सूत्रात्मा, समष्टि किए हिरण्यगर्भ। ଏଇଟା କଣ କହିବାକୁ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଦେଖ ଶୁଣ। अत्रापि समष्टि व्यष्टयोः अत्रापि समष्टिव्यष्टयोः तद उपहित तदुपहित सूत्रात्म तैजसयोः सूत्रात्मतैजसयोः वन वृक्षवत वनवृक्षवत तद अवच्छिन्न आकाशवच्च तद् अवच्छिन्न आकाशवच्च जलाशय जलवत्तद्गत जलाशय जलवत्तद्गत प्रतिबिंब आकाशवच्च प्रतिबिम्ब आकाशवच्च अभेदः अभेदः एवं सूक्ष्म शरीर उत्पत्तिः। एवं सूक्ष्म शरीर उत्पत्तिः। कହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଭଲ है अत्र अपि एठारे ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଗଲା ସୁ କଣ ଉପନିଷଦରେ ସେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟାକୁ ନେଇକି ନା ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ବତେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଉପହିତ ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ଯୋଉ जीवात्मा ତାର ନାଁ ହଉଛି ତୈଜସ୍ ସିଏ सूक्ष्म भोग करे भुक से भोक्ता सूक्ष्म भोग करे से हम्म? विकास अर्धम अहंकार दृग्दृश्य विवेक जागृत सर्वस्तु और सुषुप्ति रे कौन हुए अहंकार लय सुप्त देह अपि अचेतन सुषुप्ति कथा चलनी चलनी चली कौन स्वप्न कथा ठीक तो अत्रपि सुनो कौन समष्टि व्यष्टि तद उपहित समष्टि उपहित इज इक्वल टू सूत्रात्मा सूत्रात्मा माने हिरण्यगर्भ से आत्मा रूप में अनश्यत ता सूत्रात्मा और व्यष्टि उपहित चैतन्य तेजस शब्द को देखो जो मान पाखे बही अच्छे दे शुड सी समष्टि व्यष्टयो तो समष्टि उपहित किए सूत्रात्मा देखो समष्टि प्रथम अच्छी एणु सूत्रात्मा भी प्रथम रहा व्यष्टि सेकेंड तैजस सेकेंड कौन ये हो एमानकर वन वृक्षवत बण एग्जांपल ऑलरेडी दिया है दीटा एग्जांपल साथरे साथरे जाउची गोटे हूँ बण और वृक्ष आ गोटे हूँ जलाशय और जलबिंदु दीटा जाक एग्जांपल दौरान वन वृक्षवत तत अवच्छिन्न आकाश माने वन अवच्छिन्न आकाश एवं वृक्ष अवच्छिन्न आकाश रे सतरे कौन भेद किसी अच्छी कि आकाश रे तो अभेद अच्छी दीटा केवल वृक्ष जो लगाऊची वृक्ष द्वारा उपहित अवच्छिन्न आकाश और वन द्वारा आकाश जमते स्पेस स्पेस ऑक्युपाइड बाय जो स्पेस ऑक्युपाइड बाय वृक्ष स्पेस ऑक्युपाइड बाय वन ताको कहते वन अवच्छिन्न वृक्ष अवच्छिन्न कौच अच्छा वृक्ष वन भितर समष्टि व्यष्टि फरक आकाश रे किसी फरक की ना ना आकाश तो अभेद ना हाँ ठीक सेमती आ गोटे जाओ कौन जलाशय जलवत जलाशय माने पोखरी जलवत माने जल तदगत प्रतिबिंब आकाश जल एवं जलबिंदु आकाश प्रतिबिंब हो कि ना हाँ तो सी आकाश भीतर कौन भेद अच्छी ना नहीं अभेद ना हाँ एवं सूक्ष्म शरीर उत्पत्ति यही प्रकार सूक्ष्म शरीर उत्पत्ति एवं ये दिजन जाक सूत्रात्मा एवं हिरण्यगर्भ बा
सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ बा तैजस, ये दोनों भितरे उपाधि भेद किंतु चेतन तत्व गोटिए, भेद नहीं, ये बुझेरे। पंचदश मध्य टे बुझापी श्लोक अच्छी, प्रत्युषेवा प्रदोषेवा मग्नो मंदे तमस्ययम् लोको भाति यथा तद्वत् अस्पष्टम जगदीक्षते। जे प्रकार उषा काल प्रदोष काल, संध्या बेले हो बा प्रदोष काल, सकाळ सकाळे हो, प्रत्युषे बा प्रदोषे बा टिके हल्का हल्का अंधकार थी, से समय रे जगत रा देखा जाउछ किंतु अस्पष्ट देखा जाउछ ना, धुंधला देखा जाउछ। सेही प्रकार हिरण्यगर्भर स्वप्न अवस्था रे मध्य जगतटा अस्पष्ट देखा जाउछ, कारण ये सूक्ष्म एग्जांपल देवा पई कहला। फिर मनोवृत्ति भी सूक्ष्म विषय अनुभवतः तापे एग्जाम बुझौचंदे कौन ना, ये अंतःकरण रे अदृष्ट आदि जो संस्कारटा पड़ी रही, से संस्कारटा ही प्रतीयते होचे अंतःकरण रे, सही अविद्या शक्ति रे जो जगु, अविद्या शक्ति जगु जागृत अवस्था रे जो भोगटा कला, सी भोग कला पर संस्कार आसियो। अष्टचक्र मन पका, कर्म फल भोग संस्कार वासना संकल्प विचार भावना, फिर कर्म, ये हूँ अष्टचक्र। तेणु जाग्रत अवस्था जब भोग कले ता मन भितर चित्त भितर संस्कार के रहा, सेटा ही आसुची। से ये प्रविव्यक्त बृहदारण्यक उपनिषद मध्य कहुई, तस्मादेव प्रविविक्त आहारतर इहैव भवति अस्मात् शरीरात् आत्मनः। एथिपाई सूक्ष्म शरीर अभिमानी जे वैश्वानर अपेक्षा सूक्ष्म देहाभिमानी तैजस माने स्थूल शरीर अभिमानी वैश्वानर व्यष्टि वाला आउ व्यष्टि सूक्ष्म तैजस, हाँ, आहार ग्रहण करे बेसी, अर्थात आहार माने खाइबाटा न, विषय को भोग भोग करे। अर्थात जाग्रत अवस्था रे जहाँ कम थिवो ना, कमी थिवो हेई परिबने, ताहा सूक्ष्म स्वप्न अवस्था रे पूर्ण हो। अच्छा, ये आप कौन चाहते, एत सब बुझाऊ, अर्थात ये जो सूत्रात्मा और ये तेजस, ये दोनों रोल, को रोलटा सूक्ष्म शरीर लेवल रोल, जमती भिकारी एवं राजार रोल, ना भिकारी परमानेंट ना राजा परमानेंट, सिनेरी जो हूँ असली रे परमानेंट किए ना रामो। ठीक एति कहते उपनिषद रे बृहदारण्यक उपनिषद रे कहते वायुरेव व्यष्टि वायु समष्टि। देखो वायु व्यष्टि, वायु ही समष्टि, वायु समष्टि आ से भीतर पलि आसला प्राण हो जाउचे तो व्यष्टि हो जाउचे, तो सूक्ष्म शरीर प्रकरण समाप्त है। बर्तमान स्थूल शरीर, स्थूल शरीर है जे एबे आज पंचीकरण मेथड देखिए, स्थूल शरीर पंचीकरण ऑलरेडी हम विवेक चूड़ामणि समय रे पंचीकरण कहला, आत्मबोध बल को पंचीकरण कहला, सेटा आसो बर्तमान है। स्थूल भूतानि तु पंचीकृतानि स्थूलभूतानि तु पञ्चीकृतानि पंचीकरणं तु पञ्चीकरणं तु
आकाशादि आकाशादि पंचसु एकैकम् पंचसु एकैकम् विधा समं विभज्य द्विधा समं विभज्य येषु दशसु भागेषु तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान् पञ्चभागान् प्राथमिकान् पञ्चभागान् प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्य प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्य। ଏବେ ଏତିକି ଯେତିକି ପଢୁଛି ମୁଁ ବୁଝଉଛି ହଁ। କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥୂଳ ଭୂତାନି ତୁ ପଞ୍ଚୀକୃତାନି। ସ୍ଥୂଳ ଭୂତ ये जो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी जो देखुଛ ନା जो ଆକାଶଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କେତେ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା କୋଉମାନେ ଟିକେ ବାହାରେ ବି ବସିଥିବେ କିଏ ଛାତ ଉପରେ ବସିଥିବେ। ହୁଁ। ଥରେ ମୋର ଗୀତା ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଥିଲା ମୁଁ ଟୁରରେ ଯାଇଥିଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସ୍କା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ବାଲିସାହି ସେ ରାତିରେ ସେଠି ରହିଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରବଚନ ଅଛି ଡୁଙ୍ଗଲରେ ଥିଲା ତ ସେଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରର ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲି ଏଣ୍ଡ ପଛପଟେ ସିନେରୀ ରହିଲା ସେ ସିନେରୀଟା ଏବେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିଁ ସିନେରୀ ମୋର ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ମନେ ଥିବ ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ସିନେରୀ କରୁଥିଲି ତେଣୁ ଆକାଶର ଜଣା ପଡୁଥିଲା ଥଣ୍ଡା ବି ଥିଲା ଟିକେ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ଆକାଶ ଆଉ ଯିଏ ଘର ଭିତରେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଥିବେ ଯାଆନ୍ତୁନି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଯୋଉ ଆକାଶଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନୀଳା ଗଗନ ତଳେ ସିଏ ହଉଛି ପଞ୍ଚୀକୃତ ବାଲା ପଞ୍ଚୀକରଣ ବାଲା ଆଉ ଯୋଉ ବାୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ଅଛି ଏବଂ ଆସୁଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଟିକେ ବାୟୁ ବେଶୀ ଅନୁଭବ ହଉଛି ବାହାରକୁ ଗଲେ ମତେ ପବନ ହଉଛି ସିଏ ବାଲା ପଞ୍ଚୀକୃତ ବାଲା ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଯୋଉ ଆମେ ଜଳଉଛୁ ଦିଆସିଲି ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କାଠଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପଞ୍ଚୀକୃତ ବାଲା ये जो अग्नि काठर जो अग्नि ना अलग जिनिस ଆପଣ କାଠ ଅଗ୍ନିରେ କାଠ ତିଆରି ଯୋଉ ନିଆଁରେ ଆପଣ ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ପୋଡନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର କରନ୍ତୁ ତ ଭର୍ତ୍ତା ଚୋଖା ସିଏ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଟମାଟୋକୁ ଟିକେ ପୋଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍ ଅଲଗା ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛି ଅଗ୍ନି ଜଳ ଏବେ ଜଳ କଥା ମନେ ପଡିଲା ଟିକେ ଜଳ ପିଇଦବା ତେଣୁ ଜଳ ହେଲା ଯୋଉଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଯୋଉଟା ମୁଁ ପିଇଲି ପୃଥିବୀ ଯଦି କିଏ ତଳେ ବସିଥିବେ ଉଁ ବା ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମର ଗୋଡଟା ପଡିଲେ ସେଟା ଉଠିଲା ପରେ କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ कर मध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम फिर पाद स्पर्शम करोमि पृथ्वी किए पर्वत स्तन मंडले हे माँ पर्वते ही आपणकर वक्षस्थल ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି କ୍ଷମସ୍ୱ ମେ ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ପଞ୍ଚୀକୃତ ବାଲା ସ୍ଥୂଳ ବାଲା ସ୍ଥୂଳ ଭୂତାନି ତ ପଞ୍ଚୀକୃତାନି ସ୍ଥୂଳ କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆକାଶକୁ ବି ଦେଖୁଛୁ ବାୟୁକୁ ତ ଦେଖୁଛି ପଞ୍ଚୀକରଣ ତୁ ଇଏ ପଞ୍ଚୀକରଣ ଗୋଟେ ମେଥଡ ଅଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନାଁ ହଉଛି ପଞ୍ଚୀକରଣ ପଞ୍ଚୀକରଣ ତୁ आकाशादि पंचसु एकैकम द्विधा समम विभज्य कौचंती ये जो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पांचटा को रख कौ सूक्ष्म वाला अपंचीकृत वाला तन्मात्रा वाला एटा को मन रखिथांतो सूक्ष्म महाभूत बा अपंचीकृत या तन्मात्रा या को रखंतो पांचटा रखी कौन करियो प्रत्येक को दी भाग कर दियंतो 50-50
समम विभज्य तेषु दशसु भागेषु, देखा 10 भाग ହେଲା କି ନାଇଁ? 10 ଭାଗଟା କେମିତି ହେଲା ସ୍ୱାମୀଜୀ? 10ଟା ଆସିଲା ଆସିଲା କୋଉଠି? ଆରେ ବାବା, ଆକାଶର ଦିଟା, ଦିଟା କେମିତି ଭାଗ କଲା ପରେ 50-50 ଭାଗ କଲେ ନା। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ଦେଖାଯାଉନଥିବ। ହଁ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ହେଲା। ଏ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ସେ ଗୋଟେ ଅଛି, ହଁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପରେ ସବୁ ଗୋଲ ଅଛି 5ଟା। ଫିର ସେକେଣ୍ଡରେ ଏମିତି ବିଭାଗ ହେଇଗଲା। ଥାର୍ଡରେ ବିଭାଗରେ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲା। କଳା କଳା ଯୋଉଟା ହେଲା ରହିଲା ତା ନିଜ ନିଜ ପାଖରେ। ଥାର୍ଡ ଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉ ତଳଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 10 ହେଲା କି ନାହିଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜରେ 5 ଥିଲା, ଫିର ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗାରଟି ଦିଆଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜରେ, ଏବଂ ଥାର୍ଡରେ ଜାଣିବୁଝି କି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆକାଶର 2, ବାୟୁର 2, ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ 2 ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ବାଲା ଯୋଉ ଭାଗଟା ଅଛି ନା, ତାକୁ 4 ଭାଗ କରାଗଲା। କ୍ଲିୟର? ଫିର ବତେଇବି କଣ ହବ। ତେषु दशसु भागेषु प्राथमिकान पंचभागान प्रत्येक चतुर्थाम विभाज्य। जो प्राथमिक 5 ଭାଗ ନା ସେଟା ଗୋଟେ ରହିଗଲା। ଆଉ ଯୋଉ ତଳଟା ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭାଗ, ତାକୁ 4 ଭାଗ କର। ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା, ତେବେ ବୁଝିବା। ତେ ଏବେ ବୁଝିଲା ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ପ୍ରାଥମିକାନ ପଞ୍ଚଭାଗାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚତୁର୍ଥମ ସମବିଭାଜ୍ୟ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ରହିଲା, ଗୋଟେ ରଖିଦିଅ ଓରିଜିନାଲ ଉପରଟା 50% ରହିଲା। ଆଉ 50% କୁ କଣ କର? 4 ଭାଗ କର। ତ 50% ଆଉ 4 ଭାଗ କଲେ 1/8 ହବ। ନାଇଁ ଯଦି ଏମିତି ବୁଝିବେନି, 50% କୁ ଅ, ଯଦି 50% କୁ ନେବାକୁ ହେଲେ 12.5 ହବ। ଏମିତି ସ୍ୱାମୀଜୀ। ଆରେ ବାବା, ये ଯୋଉ 50% ହେଲା, ତାକୁ ଅଧା କଲେ 25, फिर ତାକୁ ଅଧା କଲେ 12 ହବ। 12 ହବ, 12 ହବ, 12 ହବ, 12 ହବ, ଦେନ୍ 50 ହବ। ଏମିତି ବି କରିପାରେ ହେଲା। ତ ତାପରେ କଣ ହବ? ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଢିବା। ଏତିକି ଯାଏ ବୁଝିଗଲେ ନା? ଏଇ ଯୋଉ 4 ଷ୍ଟେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇଏ 4 ଷ୍ଟେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପଢିଲେ 4 ଷ୍ଟେଜ, ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ, ଫୋର୍ଥ, ଏତିକି 4 ଷ୍ଟେଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ 5वा ଷ୍ଟେଜ କେମିତି ହେଇଯିବ, ଦେନ୍ ପଞ୍ଚୀକରଣ ହେଇଯିବ କହୁଛନ୍ତି, ପଢିବା। ତେଷାମ୍ तेषां ଚତୁର୍ ଚତୁର୍ଣାମ୍ ଭାଗାନାମ୍ चतुर्णां भागानां स्व स्व द्वितीय अर्ध भाग परित्यागेन स्व स्व द्वितीय अर्धभाग परित्यागेन भागान्तरेषु संयोजनम्। भागान्तरेषु संयोजनम्। ହଁ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ଶୁଣ, ତମେ ପ୍ରଥମଟାକୁ ରଖିଦବ, ଆକାଶଟାକୁ ଧରନ୍ତୁ। ଆକାଶର 50% ତାର ଥାଉ। ଇଏ ଯୋଉ 50% ଅଛି, ଆକୁ 4 ଭାଗ କରିଦିଅ। ତ ଆକାଶର 4 ଭାଗ ମାନେ 12 ହାଫ କରିଦେଲେ। ये जो 4 ଭାଗଟେ କଲ ନା, ତାକୁ ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଓ ତେଣୁ ଆକାଶର ବର୍ତ୍ତମାନ 50% ଅଛି। 50% ସେ ଦେଇ ସାରିଲାଣି, ବଡ ଭାଇ ନା, ଦେଇଦେଲା। ବାୟୁ କହିଲା, ବଡ ଭାଇ ତମେ ସବୁ ବାଣ୍ଟିଲଣି, ମୁଁ ବି ବାଣ୍ଟିବି ନା। ହଁ, ତେଣୁ ବାୟୁର ବର୍ତ୍ତମାନ 50% ଓରିଜିନାଲ ରହିଲା। ତାର ଯୋଉ 4 ଥିଲା, ସେ ଆକାଶକୁ ଦେଇଦେଲା, ତା ବାୟୁକୁ ଛାଡିଦେଲା ନିଜର, ଆଉ ଛୋଟ ବୋଲେ ଦବନି। ତା ପାଖରେ ତ 50% ଅଛି ନା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 12 ହାଫ ଅଛି, ସେ ଆକାଶକୁ ଦେଇଦେଲା, ଫିର ନିଜକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ପୃଥିବୀକୁ ଦେଇଦେଲା।
ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆମେ ଧରିବା, ଆକାଶ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ବାୟୁର ଆସିଛି, ବାୟୁ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଆକାଶ ହେଲା, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନି। ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଚାରି ଚାରି ଆସିବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ଅଧା ଛାଡିକି ବାକି ଚାରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନି କଣ କରିବ, ତାର 50% ରଖିନେବ, ତାପରେ ଯୋଉ 12 ଭାଗ ଚାରିଟା ଭାଗ ଅଛି ବାକି ଦେଇଦବ, ଆକାଶକୁ ଦବ, ବାୟୁକୁ ଦବ, ଜଳକୁ ଦବ, ପୃଥିବୀକୁ ଦବ। କ୍ଲିୟର? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା ଆସିଗଲାଣି। ଫିର ଜଳ ମଧ୍ୟ କରିବ, ସେ ଦିଟା ପାଇ ସାରିଲାଣି, ଆକାଶରୁ ପାଇଲାଣି, ବାୟୁରୁ ବି ପାଇ ସାରିଲା, ବାୟୁରୁ ବି ପାଇ ସାରିଲାଣି, ଅଗ୍ନିରୁ ବି ପାଇ ସାରିଲାଣି, ମାନେ ତିନିଟା ହେଇଗଲାଣି ତାର, ଜଳରେ ତିନିଟା ହେଇଗଲାଣି। ତ ସିଏ ଜଳ କହିଲା ନା ମୁଁ ବି ଦେଇ ଦଉଛି, ତ ଜଳକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ସିଏ ଆକାଶକୁ ଦେଇଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆକାଶକୁ ଦେଇଦେଲା, ସେତେବେଳେ ଆକାଶର ବି ତିନିଟା ହେଇଗଲାଣି, ବାୟୁ ହେଇଗଲା, ଅଗ୍ନି ହେଇଗଲା, ଜଳ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ବାୟୁର ମଧ୍ୟ ତିନିଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆକାଶ, ଅଗ୍ନି ଓ ଜଳ। ଜଳ ତ ଅଲରେଡି ତିନି ହେଲାଣି, ସେମିତି ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟ ଚାରି ହେଇଗଲାଣି, ପୃଥିବୀର ଚାରି ହେଇଗଲା। କେମିତି? ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ କହିଲା ମୁଁ ଛୋଟ ଭାଇ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତ ସିଏ ଆକାଶକୁ ଦେଇଦେଲା, ବାୟୁକୁ ଦେଇଦେଲା, ଜଳକୁ ଦେଇଦେଲା, ଅଗ୍ନିକୁ ଦେଲା, ଜଳକୁ ଦେଇଦେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ଅର୍ଥ କଣ? ଅଧା ନିଜର, ଆଉ ବାକି 12 ଭାଗ, ଏକ ଅଷ୍ଟମାଂଶ ମିଳିଗଲା ଅନ୍ୟଠି। ୟାର ଯୋଉ ମିଶିଲା ନା, ତା ହେଇଗଲା ସ୍ଥୂଳ। ये जो मिଶିଲା ତାହା ହେଲା ପଞ୍ଚୀକରଣ, ସ୍ଥୂଳ। ଦେଖ ଇଏ ପଞ୍ଚଦଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଛି, ଦ୍ୱିଧା ପଢିବ, ଦ୍ୱିଧା ବିଧାୟ ଚୈକୈକମ୍, द्विधा विधाय चैकैकम्, ଚତୁର୍ଧା ପ୍ରଥମం ପୁନଃ, चतुर्धा प्रथमं पुनः, स्वे स्वेतरा द्वितीयांशैः, स्व स्वस्वैतरद्वितीयांशैः, योजनात् पञ्च पञ्चते। योजनात् पञ्च पञ्चते। द्विधा विधाय च एकैकम, प्रत्येक एक एक माने प्रत्येक भूत को दी भाग करो। चतुर्था प्रथमम पुनः, फिर प्रथम भाग को चतुर्था विभक्त कर दियो। दो दी भाग रहला, गोटे भाग को चतुर्था, आ गोटे भाग को जेमति सेमति हो, एज इट इज स्टैटिक, आ गोटे भाग को चार कर दियो। फिर चार करके निजको छाड़ी के बाकी चार को गोटे गोटे 12 भाग दे दियो। स्व स्व इतर, ନିଜକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଇତର ଅଲଗା କରିକି ବାକି କୁ ଦିଅ, ବାକି ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଚାରିଟା ଭାଗ କଲ, ସେଟା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଦିଅ। ବାସ୍, ଇଏ ହିଁ ପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚତେ। ଫିର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଯିବ, ତାହା ପଞ୍ଚୀକରଣ ହେଇ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚୀକରଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥଟେ ଅଛି, ଛୋଟିଆ ଗ୍ରନ୍ଥଟି, ପଞ୍ଚୀକରଣ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ। ସେଇଟା ବି କହୁଛନ୍ତି ସେ କଣ, ପଞ୍ଚମହାଭୂତାନାମ୍ एकैकं द्विधा विभज्य चतुर्धा कृत्वा स्व अर्धभागं विहाय, निज भाग को छाड़िकी इतरेषु पंचधा पंचीकृतेषु पंचीकरणं भवते। बाकी जो चारि भाग करके बाकी समस्त को बांटी देदेल, ये जो पंचीकृत हैला, पांच पांच रे सब भाग हो गला, ताको कहते पंचीकरण। पृथिव्यादीनि भूतानि प्रत्येकं विभजत द्विधा, पृथिवी आदि जो भूत ताकू जेतेबेले विभजन करिवो, एक एक भागम आदाय चतुर्था विभजित पुनः, फिर गोटे भाग को छाड़ी के सेकंड भाग टारे चारि भाग कर दियो, एक एकम भागमस्मिन् भूते संवैशयेत क्रमात्, फिर क्रम रे अन्य अन्य को सब दे दियो। तत् ततश्च आकाशभूतस्य भागा पंच भवन्ति ही,
फिर समस्त भितर आकाश आदि भोग भूतरे पांचटा जिनस रहीला माने आकाश निजर रहिला और बाकी चारटा रहिला सेमति वायुर निजर अधा रहिला बाकी चारटा ये जो पंच पंच होची ताही पंचीकरण वायु आदि भागाश्चत्वार वायादिश्य आदिशत पंचीकरणम एतत इत्यादि आहुः तत्ववेदिनः एहिपरि भावरे तत्ववेदी आकु पंचीकरण कहिछन्ति। मु वर्तमान आपनको बुझी प्रैक्टिकल देगी थरे बुझेइथिले भावंतु ये जो पत्रटी अच्छी ना मो पाखरे ये होची आकाश ମୁଁ ଆକୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅ, କଣ କରେଇବି ଟିକେ ଉଚ୍ଚ କରେଇଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଇଏ ହେଲା ଆକାଶ ପର୍ପଜ ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ହଁ ଏବେ ଦେଖିବେ ହେଲା ଇଏ ହଉଛି ଆକାଶ କ୍ଲିୟର ଏଠି ରଖିଲି ଇଏ ହଉଛି ବାୟୁ ଏଇ ଫୁଲଟା ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଉ ଫୁଲ ଥିଲା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ସକାଳୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ବାୟୁ ହେଲା ଫେର ଇଏ ହଉଛି ଅଗ୍ନି ଇଏ ହଉଛି ଜଳ ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ପୃଥିବୀ ଠିକ ଏମାନେ ରହିଲେ ଇଏ ଆକାଶକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦି ଭାଗ କରିଦିଅ କରିଦେଲେ ଆକାଶକୁ ଦି ଭାଗ କରିକି ଗୋଟେ ଭାଗଟା ଅଧା ଅଧା କରିକି ରଖିଦେଲେ ଏମିତି ରଖିଦେଲେ ସେମିତି ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦି ଭାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଦି ଭାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ଅଗ୍ନି ଭାବନ୍ତୁ ଏଟା ଇଏ ଜଳ ଦି ଭାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଏ ପୃଥିବୀ ଦି ଭାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ କ୍ଲିयर ଏବେ ये जो ओरिजिनल ना एक दुई तीन चार आको भी रखी दଉଛି ପାଖରେ ଇଏ ହେଇଗଲା ଲାଇନରେ ସବୁ ରହିଲେ ହେଲା ଏକ ଆକାଶ ବାୟୁ ଅଗ୍ନି ଜଳ ପୃଥିବୀ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉଛି ଠିକ ଇଏ ଯେମିତି ସେମିତି ଥାଉ ଆକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାନି ଏବେ ଯୋଉ ଇଏ ଆକାଶର ଯୋଉ 50% ଆକୁ ଚାରି ଭାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଯେତେବେଳେ ଚାରି ଭାଗ କଲେ ଆକାଶକୁ ଛାଡିକି ୟାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବୁଝି କି ଏଠି ରଖୁଛି Hariom Swamiji, audio is not available. ଯେତେବେଳେ ଚାରି ଭାଗ ତଳଟା ହେଲା ଅଗ୍ନିକୁ ଛାଡିକି ବାକି ସବୁ ଦିଆଯିବ ଏକ ଦୁଇ ଅଗ୍ନି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଇଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ଜଳର ଓରିଜିନାଲ ରହିଲା ଏବଂ ଇଏ ଚାରି ଭାଗ ହେଇକି ଜଳକୁ ଛାଡିକି ଆକାଶରେ ବାୟୁରେ ଅଗ୍ନିରେ ଏଣ୍ଡ ପୃଥିବୀ ତତ୍ଵରେ ଦିଆଗଲା
क्लियर। वर्तमान ये पृथ्वी तत्व ये 50%, 50% तो पृथ्वी रे अच्छी। तो याकू चारि भाग करागला, आकू चारि भाग जतले करागला, ये वायु रे दिया गला, ये आकाश रे, ये अग्नि रे, ये जल रे। बस एबी जो जमती सेमती भाग हो गला, के आउ बंची नाहांती, सुविधा हला। आकू बुझिया पे एमती कहि दवा, पांच भाई को पाखरे समान पैसा थिला। गोटे होची 1 रुपी, आ गोटे होची चारिणी। चारिणी तो बुझुचंदी ना मोर, चारिणी चारटा, ताने 2 टंका 2 टंका 2 टंका समस्त पाखरे थिला। क्लियर। तो कहले कि तमे तमरो एक्सचेंज करो, खेल, निजरटा रखियो। तेणु सी निजरटा माने आमे 5टार ना दे देवा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। बुझिवा, युधिष्ठिर पाखरे 2 टंका थिला, भीम पाखरे 2 टंका, समस्त पाखरे 2 टंका। तेणु युधिष्ठिर कौन कले, निजर जो टंकाटे रखिदेले, आ जो चारिणीटा बाकी 4 जन को देदेले। सेमती भीम मध्य निजर टंकाटा रखिदेले, बाकी चारिणीटा बाकी 4 जन को देदेले। सेमती अर्जुन, नकुल, सहदेव, तार अर्थ कौन, बंटा बंटी हो गला, समस्त समान रहा। किंतु वर्तमान कौन है, अन्यर भी आसीगला। बा आउ टिके बुझातो, जो 5 जन थिले, एटा बड़ा सुंदर बुझाती किए जने। आश्रम थिले से दिन सोमवार पड़ता, ये जो करते ने श्रावण सोमवार। तेणु 5 जन को, जन को गुरुदेव देले कदली, आ जन को एप्पल 2 हो गला, आ जन को आंब 3 हो गला, आ जन को तरबूज 4 हो गला, आ गोटे को पपैया माने अमृतभंडा है। एवं ताऊ कहले कि गोटे काम कर, तमे माने अधा निजर निजर रखियो, जो कदली जाको देइचंदे अधा रखियो, बाकी जो अधा को 4 भाग करके अन्य को दियो। ताले समस्तଙ୍କର टेस्ट पाइजियो, समस्ते सेया कले, देन ताकू कहंदी पंचीकरण। क्लियर। मोर पंचीकरण सरला। ଏବେ ଶୁଭୁଛି? କିଏ ଜଣେ କୁହ, ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ଶୁଭୁଛି ସ୍ୱାମୀଜୀ। ହୁଁ। तो एटा पंचीकरण मेथड है। उपनिषद रे भी एटा अछि। वर्तमान पंचीकृतानि भूतानि तत्कार्यं च विराट भवेत्, स्थूल शरीरम एतस्यात् अशरीरस्य च आत्मनः, ततः स्थूलानि भूतानि पंचतेभ्य विराट भूत, पंचीकृतानि भूतानि स्थूलानि इति उच्यते विधेहि। पृथिव्यादीनि भूतानि प्रत्येकम ये सब बर्तन हो गला। बर्तमान प्रश्न हम कौन, ये जो पंचीकरण जो मेथड कहते, ये कौन प्रामाणिक, कोटे कौन कहुई, मत तो लगुनि कहीं कोटे प्रामाणिक बोले। तो प्रश्न हम, तो आचार्य से टॉपिक टाक नौ प्रामाणिक कि नुह, ताहा हम माने काली देखिबा है। फास्ट से को उपनिषद अच्छी के नहीं, कहार शंका जदि थो तो से निजे ही कहते ये शंका करवा उचित नुह, एटा तुम जो चाहूच प्रामाणिक प्रमाण उपनिषद रे अच्छी ताहा बुझेबी। एतिकी कहूँ आज एतिकी थाऊ, फिर कल देखे तार प्रश्न अच्छी। प्रणाम। हम्म। आमे मन भीतर सन्देह होउची जे जो धरंतु आमे वायु को नबा, वायु तो सर्वत्र परिव्याप्त होकर रही, से अधा 50% रही पुणी 50% केमिति भाग होउची, ওখানে একটু জল केमिति চলে যাবে पंचीकरण তারপরে होउची। हाँ, वर्तमान जो हम वायु को देखुचु ना, से वायु रे आकाश तत्व भी अच्छी, और जल तत्व भी अच्छी, अग्नि तत्व भी अच्छी, एवं पृथ्वी तत्व भी अच्छी।
ସେମିତି ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ବାକି ଚାରିଟା ଅଛି, ତେବେ ଯାଇକି ଏ ତିଆରି ହବ। ଏ ତିଆରିର ସିଷ୍ଟମ ସେଇଟା ହେଲା। ତିଆରି ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି କି ସବୁ ସବୁ ତତ୍ଵଟା ରହିଲେ ତା ଗୁଣଟା ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ 4ଟି ତତ୍ଵ ଅଛି, ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ। ସବୁ ସବୁ ସବୁଥିରେ 4ଟା ଯାକ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିରେ ବାୟୁର ତତ୍ଵ ଅଛି, ତ ଅଗ୍ନି ଖଡ 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 ହଉଛି ଶବ୍ଦ। ଅଗ୍ନି ଜଳ ହଉଛି, ତାର ହଲୁଛି, ସେ ଜଳ ତତ୍ଵ ବି ରହିଛି ଅଗ୍ନିରେ। ସେମିତି ପୃଥିବୀ ତତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେମିତି ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ 4ଟା ଯାକ ରହିଛି, ସବୁଥିରେ ତାର ରହିଛି। ପଞ୍ଚଦଶରେ ଡିଟେଲ ବର୍ଣ୍ଣନ ଅଛି କି ଆମେ ପଞ୍ଚଦଶ ପଢିବା, ଡିଟେଲ କେମିତି କଣ କାହାର ଅଛି ସେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି ବୁଝଉଛନ୍ତି। नेक्स्ट। हरिओम स्वामी जी, एक बात पूछना है। ये सब जो आप पंचीकरण के बारे में बोल रहे हैं, ये सब शंकराचार्य जी तो बहुत पहले है। अभी के कोई मतलब स्वामी जी अपने आप हृदय में मतलब ये सब चिंतन करके मतलब समझ लिए, ऐसे है क्या? अपने आप गुरु जी से सुन के ही लिखे? नहीं अब ये जो सदानंद जी ने लिखा, देन मधुसूदन सरस्वती, सुरेश्वराचार्य, पूरा उसी को प्रमाण लिख करके मानते हैं। वो है मतलब और शंकराचार्य जी को प्रमाण लेके? नहीं, उपनिषद को प्रमाण है। अच्छा, उपनिषद में, उपनिषद। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। हरि उपनिषद के प्रमाण लेके जब एक बार साइंस हो गया, फाइनल हो गया, न्यूटन्स लॉ हो गया, फिर न्यूटन्स लॉ को उसको मान करके चलना ना, ना कि नहीं न्यूटन्स लॉ हो गया फिर इसी न्यूटन्स लॉ के किसी ने और अलंकार दिया क्या, कोई ब्रेक किया क्या, और क्या जरूरत है। जब हो गया न्यूटन्स लॉ। ऐसे उपनिषद में हो गया, मगर उपनिषद में शॉर्ट में है, तो उसी को ही डिटेल यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट। हरिओम। आज